जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आमर पंचांग सेशन को आगू बढ़ेगा। आज बहुत ही इंपोर्टाट लेसन समस्त टे मन देकी मन भरिकी शुणी मुझे कहीं कौन एटा बहुत ही इंपोर्टाट लेसन कारण आज आम पढ़ा जे शुभ कर्म कौ कौ जिन गुड़ाक त्याग करने उचित। संस्कृत कहुए त्याज्य माने शुभ कर्म कौ कौ समय गुड़ाक त्याग करने उचित। आम डिल करूँ कस्मिक एनर्जी सहित आम जो तिथि आ नक्षत्र सहित डिल करूँ आम से कस्मिक एनर्जी जो मुवमेंट सहित डिल करुँ ना भगवान माने चंद्र महाराज केवल पृथ्वी को परिक्रमा करुଛନ୍ତି। पृथ्वी सूर्य महाराज को परिक्रमा करुଛନ୍ତି। तो चंद्र महाराज जेतेबेले पृथ्वी को परिक्रमा करुଛନ୍ତି एवं पृथ्वी सूर्य महाराज को परिक्रमा करुଛନ୍ତି तो इनडायरेक्टली चंद्र महाराज पृथ्वी को परिक्रमा करू करू सूर्य को परिक्रमा करुଛନ୍ତି। तो से परिक्रमार टाइमिंग रे सूर्यंकर से जो रिफ्लेक्शन टा चंद्र रे बाजिक पृथ्वी रे पडुची बा पृथ्वी रे रिफ्लेक्शन चंद्र रे पडुची से सब टाइम रो बहुत डिग्री कैलकुलेशन अछि। एटा प्योरली साइंटिफिक नॉट ऑन बिलीफ्स कारण एटा प्योरली साइंस ऊपर ही बेस। मु जतले डिग्री पढे गणित पढेबी सेतबेले सेटा आपण माने क्लियरली बुझी पारिबे। ता पूर्वरु आपण माने बुझी पारिबेनी काहे कि मोटा काहे कि कहयाउ चाहूँ। तो से टाइम रे शुभ कर्म रो जतबेले लोक माने तिथि आखि बंद कर दे दउचंती आ बुझी पारुनांती जे शुभ कर्म माने मु कोन शुभ कर्म कहयाउ चाहूँ मु से ऑलरेडी सेटा सारी देछि संस्कार प्रकरण आपनको बुझेई देछि माने कंप्लीटली बुझेनी गोटे ओवरव्यू देछि तापर हमें नंबर ऑफ वीडियो करि चलिबा। बट मोर कहिबार तात्पर्य हला जे आपण माने एडे जिंस गुडा ध्यान ने रखंतु जे एटा हला प्योरली मैथमेटिकल फॉर्म यार कोनसी हाइपोथेसिस ने आखि बंद करी एगुडा सब लोक माने करनांती जो पुरातन ऋषि मुनि महाविज्ञानी माने थिले सेमाने आको डिफाइन करछंती। तो चलंतु यार गोटे गोटे वर्ड गोटे गोटे वीडियो यार मु एबे जो 30 मिनिट आपनको एक्सप्लेन करिबे एटा यूज करबानी सेटा यूज करबानी सेटा यूज करबानी से सब गोटे गोटे वर्ड गोटे गोटे वीडियो 30 मिनिट रो कि 15 मिनिट रो गोटे गोटे वीडियो तो आपण माने कहबे कि आपण एटा पढौछन माने आपण सब जिंसर माने पचारि मु वर्तमान कहि परिए तण मते क्षमा करिए। आपण निजे रिसर्च कर परंती नेट रे सब किछ अवेलेबल ठीक अछि। मु जो जो वर्ड कहबी से गोटे गोटे वर्ड गोटे गोटे वीडियो ठीक अछि ना। तो चलନ୍ତୁ आरंभ करिया। शुभ कर्म रे को को समय गुड़िक त्याज्य पंचांगर पांचटा जिंस अछि मु एटा आगुआ पढे दउची कारण मु एटा आगुआ पढेले ही मु जेतबेले जोग करण पढेइबी सेतबेले आपण ए जिंसटा को रिलेट करि परिबे मु तिथि ऊपर से बहुत ही स्ट्रेस देकी काम करू। तो चलନ୍ତୁ आरंभ करिवा। शुभ कर्म रे कोन कोन त्याज्य ये गोटा वीडियो रहइबो एटा गोटे पाखिया रहइबो आहुरी गोटे पाखिया आसीबो मु कहबी सब केमिति कोन आपण खाली सुनी जालंतु। तो शुभ कर्म रे कोन कोन त्याज्य सेटा हमें पढ़िबा आजी। शुभ कर्म रे त्याज्य आमे कोन कोन शुभ कर्म रे त्याग करिबा। शुभ कर्म रे प्रथम पॉइंट रे आमे त्याग करिबा यमार्थ। द्वितीय पॉइंट रे त्याग करिबा कुलिक। तृतीय पॉइंट रे त्याग करिबा तिथि वृद्धि। चतुर्थ पॉइंट रे त्याग करिबा तिथि क्षय। पंचम पॉइंट रे त्याग करिबा परिघ जोगर पूर्वार्ध। षष्ठ पॉइंट रे त्याग करिबा वैधृति ओ व्यतिपात जोग। सप्तम पॉइंट रे त्याग करिबा संक्रांति। अष्टम रे त्याग करिबा गंड गंडांत एवं एकारगଳ दोष।
ନବମ ପଏଣ୍ଟରେ ତାର ତ୍ୟାଗ କରିବା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଠୁ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ର ଏଣ୍ଡ ହବାଠୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଏଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ରାନ୍ତି ସାମ୍ୟ, ପାପ ଗ୍ରହ ହୋରା, ରାତ୍ରି ଅର୍ଦ୍ଧ ଓ ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ, ମାତାଙ୍କ ଋତୁକାଳୀନ ସମୟ। ଆଉ କଣ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆମେ? ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମ ତିଥି, ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏଗୁଡା ଯୋଉଟା ପଢଉଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏଗୁଡାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବାନି। 18ରେ ଗ୍ରହଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 19ରେ ଚଣ୍ଡା ୟୁଧ ଦୋଷ। ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ଲେଖିଥିବ ଲେଖିଥିବ, ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଲେଖିବ ପରେ। ଦୁଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 21, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 22, ପାପ ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର, ପାପ ଗ୍ରହ ଗତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଐଶ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର, ପାପ ଗ୍ରହ ବିଦ୍ଧ ନକ୍ଷତ୍ର, କ୍ଷୟ ମାସ ଅଧି ମାସ, ବିଷ୍କୁମ୍ଭ ଯୋଗ, ବ୍ୟାଘାତ ଯୋଗ,
ଶୂଳ ଯୋଗ, ବଜ୍ର ଯୋଗ, ଗଣ୍ଡ ଯୋଗ, ଅତି ଗଣ୍ଡ ଯୋଗ, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଲତା ପଞ୍ଚକ, ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଶୁଭ କର୍ମରେ ତ୍ୟାଜ୍ୟ 35, ପାପ ଗ୍ରହ ଷଡବର୍ଗ 36, ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନ 35, ଗତ ଚନ୍ଦ୍ର 38, ଅରିଷ୍ଟ କାରକ ଗ୍ରହ ଦଶା, ଜନ୍ମ ରାଶିସ, ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ଓ ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ, ଲଗ୍ନ ଗୋଚରରେ ଗୋଚରରେ ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ, ଗୋଚର ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅରିଷ୍ଟ ସମୟ, ଅଶୌଚ ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ ରେ ଯୋଉ ଅଶୌଚ ହୁଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ବେଳେ ସେଇ ଅଶୌଚ। 44, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ କଣ କଣ ସେ ସବୁ? ଯଦି ଛିଙ୍କ କିଏ ଛିଙ୍କି ଦେଲା, ଛିଙ୍କି ଦେବା ଆଦି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବି। ଏଇଟା ଯେତିକି 44ଟା ଲେଖିଲି ସେ 44ଟାରୁ ଗୋଟେ ତିଥି କ୍ଷୟ ତିଥି ବୃଦ୍ଧି ପଢେଇଛି। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ, କାନରେ ପଡିଥାଉ। ଅନ୍ତଃ କରଣ ବ୍ୟାଧି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି। ଏଇଟା ଅନ୍ତଃକରଣ ବ୍ୟାଧି ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଝିଅ ଦେଖିବ, ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଝିଅ ଆଡେ ଥିବ ବା କୁକର୍ମ ଆଡେ ଥିବ, କାମ ଆଡେ ଥିବ, ସେଟା କହନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ ବ୍ୟାଧି। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ରୋଗ ହେଇଥିବ।
ସତଚାଳିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ଶୁଭ କର୍ମ ତ୍ୟାଜ୍ୟ। ଏଟା 47 ହବ ନା? ଆରେ ଏଟା 47 ହବ ଟି? 47। ହୁଁ ହୁଁ। ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର। ତମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ ଗଣିଲେ ସାତ, 8, 14, 15, 19, 5, 10, 21, 22, 23, 24, 25 ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବନି। ଏଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସେପସନ ଅଛି, ମୁଁ ଏଟା ଡିଟେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି, ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଉଗ୍ର 48 ହେଲା, କ୍ରୂର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁଭ କର୍ମ ନକରି ଶସ୍ତ୍ର ତଥା ମାରଣ କର୍ମ କରିବ। ମାସ, ଋତୁ, ବାର, ଅୟନ, ଯୋଗ, ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, କରଣ। ର ସଂଯୋର ସଂଯୋଜନର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜଣକୁ କାଢିକି ଦବା, ସେଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଯଦି ଆମେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଢିବା ଟାଇମ ଲାଗିବ ଆଉ। କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ? 5 ଘଣ୍ଟା। ମିନିମମ୍ ମିଡିଲରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ 1 ଆୱାର ଟୁ 1 ଆୱାର ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ଏଇ 48 ପଏଣ୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଫାଇ ହେଇନାହିଁ, ହୁଁ। ମେ ବି ମୁଁ କିଛି ଛାଡିନି ବୋଧେ, ମୁଁ ଯେତିକି କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି ସେତିକି ଲେଖିଲି। ଏଇ 48 ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯଦି ଭେରିଫାଇ କରିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ପହଞ୍ଚା ଯିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନତିଜାରେ ପହଞ୍ଚା ଯିବ, ଦେନ୍ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ କାମ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ? नो 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 भाई। 48 ଡିରେକ୍ସନ ରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାତକ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାର 10 ଟାଇମ୍ସ ଚାର୍ଜ କରିବା କଥା। ହୁଁ। ଯିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛି
ତାର ଏସେନ୍ସ କୁ ବୁଝିଛି, ସିଏ କଦାପି ହୁଇମିସିକାଲି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବ ହୁଁ କି ସମୟ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦବା ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରେ, କୋଉ 48ଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଢିଛେ ତିଥି ବୃଦ୍ଧି ତିଥି କ୍ଷୟ, ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ। ଆଉ ବାକି ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ହବ, ସେ 2 ମିନିଟ ହଉ ସେ 20 ମିନିଟ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସନକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି। ତ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖି କୋଉ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଗୁଡିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।